통과할지 못할지에 대해서 마지막 경기인데 분명히 얘기할 수 있는 부분은 우리 선수들은 최선을 다할 것이다. 그리고 제 개인적인 생각은 필리핀을 좋은 성과를 내서 예선 통과할 수 있게끔 준비하고 있다. 그렇기 때문에 우리 팬들이나 TV를 보시는 분들도 응원 많이 해주시면 우리 어린 젊은 친구들이 더 힘을 내서 좋은 결과를 가져올 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. Pastinya besok menjadi penentu apakah Indonesia bisa lolos atau tidaknya. Pasti kita akan bekerja keras semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin agar bisa dapat prestasi yang baik juga. Jadi mau para fans yang datang hadir ke stadium, mau yang nonton dari TV, mohon memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda agar bisa dapat hasil yang baik. Tomorrow is the last match in the group stage. The one obvious thing is our player, our team will do our best. So with a good result, we hope we go through the next round. I do wish the fans and citizens, give us great support. So then our young national team players, get energy and power. To win tomorrow's match. Oke, kamu oke? Ya pastinya dari para pemain sudah prepare semaksimal mungkin untuk menghadapi pertandingan besok. Intinya semua para pemain pengen melanjutkan timnas Indonesia ini ke babak selanjutnya. Jadi mohon dukungannya buat pertandingan besok. Pertandingan besok itu sangat penting. Jadi tolong dukung kita semua. Oke, any question? Please mention your name and media. Oke, Mas yang paling kanan ini pakai jaket biru, tolong ngasih mic-nya. Halo Coach, selamat sore. Besok pertandingan kita mesti menang. Situasi mesti menang ini menurut saya sangat bagus untuk mempertajam dan mengasah mental pemain-pemain muda di timnas untuk supaya di event tahun depan mereka menjadi lebih matang lagi untuk kualifikasi U23 maupun SEA Games. Pertanyaannya apa yang Coach Shin siapkan untuk membuat tim tidak menjadi terbebani dengan situasi harus menang itu? 네, 뭐 부담이 없다면 거짓말이겠지만 우리 지금 현재 제가 판단할 때 우리 어린 선수들이 상대 국가의 성인 대표팀하고 경기는 상당히 잘해주고 있다 생각하고 있습니다. 물론 부족한 점은 분명히 있지만 그거는 뭐 앞으로 1년의 시간이 남아있기 때문에 차차 많이 고쳐 나갈 수 있는 부분이고 우리 선수들이 내일 또 필리핀 성인 대표팀하고 경기에 이겼을 때 앞으로의 우리 선수들이 자신감 그런 부분이 우리 또 인도네시아의 어린 축구 선수들이 그런 부분에 있어서 상당히 발전할 수 있는 부분이 될 것이다 저는 보고 있습니다. Jika tidak ada beban ya itu dikatakan bohong. Tetapi saat ini para pemain muda sangat baik walaupun melawan timnas senior negara manapun sekarang. Memang ada kekurangan pastinya, tetapi masih ada 1 tahun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan apalagi besok kita jika memenangkan melawan Filipina, para pemain muda pasti akan meningkat, berkembang jauh lebih baik daripada sekarang. Obviously, I feel just a little burdened, but still very hopeful. So far during this competition, this young national team just play well and just did their best, against the opponents who brought the senior national team. Still, we have many deficiencies. However, we've got around 1 year
before we have the other competition with this member, so we can fix some of the problem and then also develop. If we win against Philippines tomorrow, probably this young player can get this huge amount of confidence, and then this confidence will bring the continuous development and improvement. Oke, any question? Ya, yang Mas please. Ya, ini aja Mas. Mau ambil mic-nya. Ya, selamat sore. Taufik dari Koran Jawa Pos. Untuk Coach Sin dan hoki, pertama Coach Sin, Coach, kita tahu 4 gol timnas Indonesia di AFF ini tercipta lewat bola mati dan heading lemparan dalam. Padahal kita punya strike, punya hoki Caraka dan striker lainnya. Kenapa sampai saat ini kita belum bisa bikin gol lewat open play? Itu yang pertama. Buat hoki, ada beban nggak sih? Oke, kita belum bisa bikin gol lewat permainan terbuka gitu. Selalu lewat set piece. Terima kasih. Kalau soal beban sih kemungkinan pasti ada. Namun ya semua itu tergantung situasi di lapangan. Kita bakal bisa cetak gol lewat set piece atau lewat gameplay, itu tetap gol. Jadi mau lewat open play, mau lewat set piece, itu tetap gol. Ya kalau itu bisa bikin kita menang, kenapa enggak gitu kan. Ya berharapnya lawan Filipina kita bisa cetak gol lewat open play seperti yang Mas bilang, dan kita bisa raih kemenangan maksimal. Gitu aja. 이 대표에서 감독이 맥골이 아세티스나 스로잉에 대해서 골이 났는데 라파의 후기도 있고 다른 스타일도 있는데 왜 그런 오픈플레이나 필드플레이에서 골을 못 넣었다고 생각하세요? 호기는 일단 그나마 전에 얘기하신 대로 호기는 그래도 대단한 걸로 골은 골이랑 같은 골이라고 얘기했습니다. 방금 그러면 역으로 필리핀은 3골 다 세트피스 먹었는데 그럼 그 팀은 왜 필드골 안 먹고 세트피스 골만 3골 먹었을지, 그게 오히려 더 궁금해요. 그런 부분에 있어서 뭔가 잣대를 가지고 질문을 한다는 것은 저는 안 맞다, 그런 생각도. Kita sebaliknya ya bertanya, kenapa Filipina kemasukan gol lewat set piece semua, bukan dari open play atau field play. Jadi mungkin pertanyaannya yang salah seperti ini, mungkin dengan tujuan yang tidak baik. Then paradoxically, I can ask you a question. What if why the Philippines concede a goal, not by just open play and just by set piece? So then that kind of question is a different condition. So I don't think it's a positive question. So it's negative. Oke, ada lagi? Ya, Masnya yang baju biru. Yang TVRI. Ya, selamat sore Mas Bandung, Coach Sen Hoki. Terima kasih. Saya Ziko dari TVRI Sport. Untuk Coach Sen, yang pertama, dari tanggal 18 Timnas sudah tiba di Solo. Ada waktu hingga hari ini untuk melakukan latihan. Kira-kira dari pelatih apa yang diperkuat atau diperbaiki dari laga sebelumnya kontra Vietnam untuk menghadapi Filipina? Kalau untuk hoki, dari sisi pemain sendiri sampai saat ini bagaimana, tolong digambarkan mentalitasnya, apakah dengan kalah 1-0 dengan Vietnam makin meningkatkan motivasi kalian untuk main lawan Filipina besok. Terima kasih. Dari pertanyaan Masnya tadi, saya izin mewakilkan teman-teman. Dari segi mentalitas, kita para pemain malah terpacu gitu, karena kita bisa mengimbangi Vietnam dan kita kebobolan cuma 1 di menit akhir. Para pemain semakin semangat dan semakin ingin membuktikan yang lebih buat Indonesia. Ya, yang jelas kita sudah mempersiapkan buat pertandingan besok dan kita akan membuktikannya. 수비를 실패를 쏠려도 저겠고 3일 정도 들어가는 시간이 있었는데 비슷한 경기 후에 어떤 부분을 전하라고 네, 베트남 경기 끝나고는 사실 회복에 중점을 두었고요.
그래도 다행히 한 5일 정도 쉴 수 있는 시간이 있어서 이틀은 완전 회복에 중점을 두었고 솔로에 18라 와서는 가볍게 회복 훈련했고요. 어제 이제 우리가 필리핀 경기를 어떻게 할 것인에 대해서 전술 훈련을 했고 오늘은 또 가볍게 우리 선수들 컨디션 조절하고 내일 경기할 것이다 보시면 되겠습니다. Memang setelah pertandingan laga Vietnam, kami fokus pemulihan saja. Untungnya ada 5 hari waktu untuk timnas Indonesia. 2 hari benar-benar istirahat. Dan dengan begitu tanggal 18 ke Solo dan latihan pemulihan hari itu dan tanggal 19 itu kemarin kita latihan taktik untuk antisipasi pertandingan lawan Filipina. Dan untuk hari ini pun ya sama ya pasti akan conditioning dan akan latihan ringan baru bertanding besok. After the match against Vietnam, we fully focused on recovery, especially first few days, 2 days. Still, the match between the Vietnam and Philippines, we've got around 5 days, for preparation. So, on 18th, we focused on recovery as well, and then 19th, yesterday, we had some of tactical session. Preparing for the Philippine match, and then today is a rehearsal day, so the simple conditioning, and I'm going to touch a little bit about tactical things. Okay, last question. Ya, Mas En. Selamat sore, Coach. Saya Taufik dari FIFA Goal. Di 3 pertandingan awal, Coach Shin belum pernah menurunkan duet Arhan dan Asnawi sebagai starter, padahal 2 pemain itu pemain senior. Apakah ini sengaja untuk memberikan kesempatan kepada para pemain U22 untuk mendapat kesempatan bermain atau ada alasan lain? 앞에 세 경기에서 아란 아스나이를 스타팅으로 같이 내보낸 적이 없다고 하는데 이게 일부러 어린 선수들에게 기회를 주기 위해서 그런 건지 아니면 다른 특별한 이유가 있으신지? 네, 실은 전체적인 인도네시아 축구를 제가 보면서 선수들을 뽑고 기용을 하고 있는 거고 사실은 우리가 22세 선수 이하를 주축으로 경기를 운영하고 있지만 아란 선수는 리그가 끝나고 들어와서 휴식기에서 전혀 훈련이랑 경기 감각이 없으면 내년 3월달에서 우리 월드컵에 문제가 있을 수 있어서 사실은 이번 대회에 출전시킬 수 있는 부분을 계속 만들어 가고 있는 거고 아스나이 또한 태국에서 리그가 지금 멈춰 있기 때문에 아스나이도 우리가 인도네시아 축구에서는 꼭 필요한 선수다 그렇게 보고서 이번 대회에 몸 상태를 봐가면서 두 선수를 교체 기용도 하며 하는데 아마 내일은 둘 다 선발로 한번 처음으로 같이 선발을 맞출 것이다 보시면 되겠습니다. Memang secara keseluruhan coachnya melihat sepak bola Indonesia seperti apa dan memilih pemain dan membuat squad. Untuk kali ini memilih timnas U22, tetapi untuk Aran liganya sudah selesai dan sedang istirahat. Dan apalagi Arhan ini dibutuhkan juga untuk Maret tahun depan kualifikasi Piala Dunia. Jadi coach sengaja membuat kesempatan agar Arhan bisa bermain terus. Dan Asnawi pun sama, liganya sedang berhenti. Dan Asnawi pun pemain yang dibutuhkan juga. Jadi sambil melihat kondisi para pemain seperti apa, kadang diganti, kadang dijadikan starter. Untuk besok mungkin akan dimainkan kedua pemain di starter. I keep watching and analyzing and evaluating the Indonesian League football holistically, and then I just pick up the players so that I can just make a starting lineup. Regarding Arhan, just Korean League, they finished, and he actually need a rest, but he didn't play too much, during the season. And then still we have very important, World Cup qualifiers, upcoming next March. So still we need Arhan, so that's why I give the Arhan opportunity to play in here. And then
also regarding Asnawi, nowadays the talent league is the rest period, and then he kept playing. And then regarding his condition, I just adjusted, his playing time. And tomorrow, it could be the first time for both players to play together as a starting lineup. Okay, thank you everyone. Thank you coach. Thank you Hoki. thank you. And photo. Okay. Then. Sama? Oke, jadi Oke. Thank you. Thank you. Nggak dengar apa-apa. Thank you.